Hello everyone and welcome back to Fractured Sweden. Today we will have a look at the political debate about the environment. As always, there's a link to the original video in the description below. Därför så måste vi pressa ner utsläppen i Europa. Jag är beredd att diskutera en lång rad åtgärder som vi ska göra här i Sverige. Men det finns ingen enskild åtgärd som skulle kunna minska koldioxidutsläppen så mycket som om vi säger ja till det förslag som nu diskuteras i EU om en europeisk koldioxidskatt. This is a very dangerous path we're heading down. To allow another nation or group the ability to tax our country and its people, I'm completely against this, as it would limit the Swedish people's right to rule themselves as a country. Not to mention that this might lead to more taxes migrating from the Swedish government to the EU. Men det är bara det att era ekonomiska styrmedel är ju inte effektiva. Ni ägnar er åt de här subventionerna och så ska människor försöka anpassa sig till det. Först ska man subventionera etanolbilar, sen kommer någon på att det var ju inte bra. Då ska man subventionera dieselbilar, men nu ska inte de få köra i våra städer. Och sen ska man subventionera elmoppar eller elcyklar och I think it's a bad idea to have subsidies on vehicles, especially given our government's lack of clairvoyance. They keep suggesting one thing and then they change their mind because it turns out they were wrong and it's probably not as environmentally friendly as they first suggested. And all the while, the Swedish people have to foot the bill for all these subsidies. And just as he's saying, it's ridiculous that you follow the government's instructions and now you're not allowed to drive in cities. Isarna smälter nu. Vi ser extrema väderhändelser och katastrofer nu. Och det finns ingen tid att vänta på internationella överenskommelser om olika skatter. Utan vi kan ju visa vägen i Sverige och det ska vi göra. It's great to hear this from one of the currently ruling parties. 2 years ago they added a tax on solar panels, resulting in people who have purchased it having to pay tax for every kilowatt hour that the solar panel is producing, even if they only use it locally. Maybe they use the solar panels to heat up a pool, they still have to pay taxes on it. Under alliansregeringens tid så sjönk koldioxidutsläppen i Sverige med ungefär 20% under de 8 åren. Nu stiger koldioxid. Det stämmer inte, nu stiger, ja, det är 20%, Naturvårdsverkets... vad är det för drömmar? 19 var det nog, man ska vara riktigt noggrann. Nej, det stämmer inte. Nej, okay. Men sen så var det... Och sen så under... Nu så stiger koldioxidutsläppen. Det kanske inte det stämmer inte heller. Nej, okay. Nej, om du tittar på Naturvårdsverket, statistik som minskar. Vi kollar det efteråt. Let's have a look at who was correct here. He's referring to 2008 until 2014. If we look at this, she is correct that it's still going down. Not as fast as it used to, but it's not spiking either. At 2006 it was at 66,600 and at 2014 it was at 54,000. And 2016 it was at 53,000. So taking 2006 as a baseline, it dropped with 18.9% between 2006 and 2014. And between 2014 and 2016, using 2014 as the baseline, it dropped with 1.8%. So it went from a decrease of about 2.3% per year to a decrease of 0.9% per year. So he was correct in saying that it was about 19%. Vi måste flyga. Och när regering försvårar för människor att röra sig över landet så försvårar det också våra möjligheter att hålla ihop det svenska samhället. Vi försvårar för människor att bo på den svenska landsbygden. Maybe I'm just special, but I've been living on the Swedish countryside nearly all my life, and I've never been in a plane. Sure, I know several people that have flown and do that every year, but that's not to other parts of the country, that's just to get to their vacation destinations. So I don't believe adding a flight tax will make it harder on the Swedish countryside. And if we are talking about farmers, they usually don't have the luxury of vacations, especially not abroad, since there's very few people that can do their jobs while they're away. Med de temperaturhöjningar vi ser. 2015 så sprängdes vallen för koldioxid och lustgas och metangas. Nu har vi en koncentration på över 400 ppm första gången. 2015 också ser vi att nu ökar temperaturen med 1 grad jämfört med förindustriell historia. 2016 var ännu varmare, 2017 var ännu varmare. Here's a graph of the average temperature every year in Sweden, and here's a graph of the number of sunspots that have been observed. Let's overlay the two, and since less spots means higher temperature, let's flip the temperature around. And voila! As you can see here, we have been having few sunspots as of late. I'm not saying the temperature increases only because of this, but the sun is the thing that has the most influence on, when it comes to the temperature of the planet.
med klimatlag där vi satt upp ett mål att vi ska ha 0 nettoutsläpp 2045. Och så sätter vi upp delmål för 2040, för 2030 och så vidare. Och nu ska de uppnås. Och då är det faktiskt så, precis som Isabella Lövin säger, att Naturvårdsverkets prognoser visar att nu med de åtgärder som vi nu vidtar så kommer vi att kunna klara till exempel målet för 2030. Keep in mind, this is coming from a government that wants to ban fireplaces. I think they're going too far. If they force us to get rid of gas-driven cars too fast, we will end up reliant on nuclear plants. And they are way worse for the environment than some carbon emission, as it takes 100,000 years to get rid of it. At least with carbon, we know how to get rid of it. We just plant some trees and then you bury them. Koldioxidutsläppen ökar ju nu när Miljöpartiet sitter i regeringen. Får jag enligt svara på det? Naturvårdsverkets senaste kvartalsrapport så ökar det ytterligare. Och det som är intressant nu, det är ju vad man har för effekt. Under de 8 åren vi hade alliansregering så minskade koldioxidutsläppen. Vi fick fler miljöbilar. Vi var bäst i EU på andel förnybar energi. This is the latest graph that I could find about carbon emission, and it still shows a decline, even though it's very small. This is the distribution of cars in Sweden. As we might have noticed, the tiny red part down there is what she's referring to. In 2006 it was a total of 52,600. In 2014 they were up to 271,600. And at 2016 they were up to 306,000. So between 2006 and 2014 it was about 27,000 per year. And over the last 2 years it's been about 17,000 per year. This is including the ethanol cars. I don't know if those are considered good for the environment anymore or not. När Miljöpartiet har suttit i regeringen då har man infört en solskatt. Man har fipplat med skatt på biobränslen. Koldioxidutsläpp. Vi har aldrig haft så gynnsamma förhållanden för solel som idag. I talked a bit about this before. What we usually pay per kilowatt hour in Sweden is about 68 öre. That would be about 7 US cents. The new tax would then mean that you would have to pay 30 öre per kilowatt hour that your solar cells generated, about 3 US cents. So if you wanted to heat up a pool using only solar power, you would have to pay even though you never make a profit on it. What's even more insane is that we already have a tax that would apply to this. It's called the hobby tax. Basically, it's anything you earn on your spare time should be taxed. And that includes passive income. So if you're selling your power to the power company, you would be taxed at the normal rates. And if you make too much, you are legally forced to create a company. This proposition has become so expensive that a lot of construction companies are considering not to add solar panels anymore to the new buildings. Så tillåter vi import av kyckling från Thailand, från fläsk från Tyskland. Och då har vi alltså en situation där svenska barn i skolmatsalar äter mat som de svenska lokala bönderna är förbjudna ifrån att producera. I completely agree with this. It's madness to expect our companies to survive if they can't fight on equal terms. But on the other hand, food that is produced outside of Sweden has such a bad reputation in Sweden that I know of no one that would actually purchase it if it was marked with not being from Sweden. Och då tänker vi att de nya bilar som säljs om 7 år, de ska gå på förnybart. Det här är en stor möjlighet och den stora vinnaren kommer att vara Sveriges landsbygd där mycket av det här förnybara kommer att produceras. Yes, since food is for suckers, we're now replacing all food production with renewable gasoline. No, but seriously, if we don't do this very carefully, we might end up like Africa, where it's more profitable to produce these renewables compared to the regular food. Then we might end up with a food shortage. And personally, I believe that if something like this was implemented, we would probably see a race in second-hand cars being imported from other countries. Andra krav man ska ställa på politiken tycker jag är långsiktighet, trovärdighet. Då kan man inte ena året klassa dieselbilar som miljöbilar och till och med subventionera de som köper dem för att 2 år senare i praktiken vilja förbjuda dem och säga att de blir värdelösa. This is a prime example of why the government should get out of the subsidized business altogether. Det kommer utmana människors tilltro till politikens förmåga att ha långsiktiga spelregler. Därför säger vi nej. Jag är inte emot elektrifiering av bilparken, tvärtom. Men man kan inte agera mot enskilda människor på det sättet. Sure, he's saying that now, but this is pretty much how the politics in Sweden has always been. When someone new gets into power, they change things nearly immediately. Basically every time the left gets into power, that would be the Social Democrats, they increase their taxes. When the right get into power, they lower it. Sure, this is a bit more of a unique case since they're actually banning these cars from driving into some cities. Ni lägger 1 miljard kronor på att subventionera elcyklar.
Med Men all du respekt- lägger ju med all respekt. mångdubbelt Ett mer ögonblick på att bara. sänka Isabella Lövin, vi bensinskatten. låter Ulf Med all Kristersson respekt. svara först. Jag tror att både du och jag egentligen vet att den miljarden skulle göra mycket större nytta om vi använde 1 miljard kronor i internationella klimatinvesteringar. First off, to her I say lowering the tax is not wasting money. It just means you're taking less from normal people. And placing it in an international climate fund might sound nice, but does the Swedish people have to work their asses off just so you can sound nice on TV? I never understood this with politics. What gives them the right to tax people with up to 60-70% tax and then they turn around just to give the money away to another country? It just defeats the purpose of working. Alltså ingen här tycker om nationsgränser i något annat sammanhang, förutom när det är klimatpolitiken. Då är det jätteviktigt att vi i Sverige ska minska. Det är väl bättre att vi minskar utsläppen där det är billigare och lättare att minska utsläppen. I Kina, i Tyskland, i USA, i Indien och så vidare. Det är ju där det gör nytta. Still, I'm not a fan of forcefully taxing the Swedish people in order to send the money to another country. Besides, if we keep sending them the money, they will become reliant on it. And most likely they won't put any of their own money into these areas, since Sweden will give them free cash if they don't. All respekt för att även Ulf Kristersson verkar ha förstått detta. Jag tycker att det var väldigt bra sagt på många sätt. Stefan Löfven, är det inte mer effektivt att minska utsläppen i Kina eller Indien? Precis som biståndsministern har sagt nu så har vi är en av de största klimatbiståndsgivarna. Vi är den största per capita. Sverige. Ja, men borde inte alla pengar satsas där? Vi gör mycket utomlands. Now, don't get me wrong. I don't mind if private people are donating their money to these climate funds, but I am against forcing people to donate money. And if we have a look at the total sum that they're sending off, every year they have a goal to send off 1%. That's about 46 billion Swedish or $5.2 billion. That would be about 5,000 Swedish or $500 per person in less taxes every year. Men nu har vi faktiskt en folkrörelse mer eller mindre igång i Sverige. Här är det privatpersoner, här är det företag, organisationer, hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar som gör jättemycket bra insatser för klimatet och de vill göra det. At least they used to want to do it, but with the new solar taxes, a lot of private people and companies are regretting their decisions to get solar power. Thanks for watching. If you have any questions, don't hesitate to ask. There's a link to all the articles used in the description. Have a nice day and see you next time.